আরে হিন্দু মনকর রক্তরে নিয়া লাগি যাবার কথা বুঝলো। নিজের পুଅ ଯାଇକିରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସିଟିଜନସିପ୍ ନେଇଛନ୍। ତମେ ଦେଶଭକ୍ତ ଏଇଟା? ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯାଇକି ରହିବାଟା ଦେଶଭକ୍ତ କା? ତମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗାବା? ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ତାର ଜବାବ ଦିଅ। ତମେ ବି ଯୁଡ଼େ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛ, ଦୁଇ ପିଲା ଗୋଟେ ୟୁକେରେ ଯାଇକି ରହିଲା ବେଳକେ ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅଛେ, ସେ ତାର କେତେ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନାଇଁ ଥାଇ। ଆମେ ଜାତି ଜାତି ନାଁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛୁ, ଆର୍ ଆମକୁ ଜାତି ଭେଦଭାବ କରିକି ଅଲଗା କରିଛନ୍। মোগল মানে আমার সবু মন্দির লুটি নিয়েছিলে। আরে আমি সেতকে দুর্বল লা এখন তো আমি সবু হিন্দু এক না। আরে আমার অজিত ডোভাল সার বি কহুছন আরে হিন্দু মনকর রক্তরে নিয়া লাগি যাবার কথা বুঝলো। तो तुमको भोकुआ बनाना बहुत इजी है। ভকুয়া আমার আমার মন্দিরকে আমি সুরক্ষা দেবো, আমার হিন্দু ভাই মানে যে আমাকে তুমি ভকুয়া বলবো? ন্যাশনাল এডভাইজরি যেন আমার ন্যাশনাল সিক্ୟୁରିଟି এডভাইজর যেটা অজিত ডোভাল স্যার कहले कि बोलछन कि मंदिर मान को लुटी नेले आमे किछि न करि पारला, हमर यूथ मानकर माने रक्तरे निया जली दिबा कथा। से भी जुड़े पिला जन्म करिछन, बुझि पारछो कि नहीं? अजित डोभाल सर बंधा नहीं से जुड़े पिला जन्म करिछन। और गोटे पिला काँ कर जानजु यूके सिटीजनशिप नहीं सारला न। विवेक डोभाल बड़ पिला यूके सिटीजनशिप देश प्रति ताकू भल पाइबार ना न। ताकर खून हिंदू धर्म हिंदू खून ताकर दिए नहीं बहबार। जेन इंग्रेज मैंने आमको शासन करते ताकर देशर नागरिकता से नहीं सेने अच्छन। और ताकर आर गोटे छुआ सौर्य डोभाल से इन्वेस्टमेंट बैंकर सांगे सांगे कहीं आमर ये जगह बेटा उत्तराखंड बीजेपी हेड हो ताकर दिए हिंदू रक्त नाई न, खाली तोर दिए न हिंदू रक्त अच्छे। हाँ ताकर पिला मान को कहाला जे मंदिर बचाबार प्रोग्राम रे आनबार। ताकर पिला माने काँ करी ताकर रक्तटा बाहरी नहीं पड़बार पूरा से माने फिकी हेबार। যে তোমার তিনটা বাপ ও তিনটা বাপর দুইটা তো বাহারি জন কেন দুইটা বাহারি যে কানা করছে সে? এবার ডোভাল অজিত ডোভাল স্যার নাই কই পয়লা অজিত ডোভাল স্যার যদি তুমি দেশ এতে বড় দেশভক্ত নেই তোমার নিজের পুଅ যাইকিরি ୟୁକେର ନିଜର ପୁଅ ଯାଇକିରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସିଟିଜନସିପ୍ ନେଇଛନ୍, ତମେ ଦେଶଭକ୍ତ ଏଇଟା? ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯାଇକି ରହିବାଟା ଦେଶଭକ୍ତ କା? তোমার তো সবু কথারে খালি আরে ক্রিটিসাইজ নাই সে তোমার ভলিয়া লোকକୁ যেন বেবকুফ বনুছ মুই হেনু তুমକୁ বচাবাকে চাହୁଁଛେ। দেশ আমার আমি লড়বাকে চাইমু দেশর ক্ষতি যেন না হলে। আমার মন্দির মানকু মোগল মানে লুটি ধরে জানিছো কি তুমি? কাহলা যে লুটি দিলে কেতে মুগল? আমি দুর্বল ছিলু। আরে আমার দুর্বল, আমি কেবে भी দুর্বল নাই থাই। আমি জাতি জাতি নাঁরে অলগা অলগা ହେଇକି রହୁଛୁ, আর ଆମକୁ জাতি ভেদভাব କରିକି অলগা କରିଛନ୍। हाँ आम अलग आम दुर्बल थिलु, आम केवे दुर्बल ना जिते इंग्रेज मैंने आते दुर्बल थिलु, ना जिते मोगल मैंने आते दुर्बल थिलु, ना जिते आर किए आसी आम दुर्बल थिलु। मंदिर लुटिकी नौ जेन मंदिर के एससी एसटी ओबीसी मान ढुके नहीं देते, एससी एसटी दलित मान ढुके नहीं देते, से मंदिर लुटुचन। तो एससी एसटी वाले क्या भावे ठीक है लुटुन आमर क्या जाऊँगी मंदिर के ढुके दौले का। आज कथा कहन कि तुम रक्त रे निया लगी जीवार कथा। अरे तुम छुआ मान रक्त कहीं निया लगवा तुमको प्रश्न पचार तार जवाब दियो। तुम्हें भी जुड़े पिला जन्म कर दुई पिला गोटे यूके जाकर रहा बेलके गोटे जाकर उत्तराखंड अच्छे, से तार केते रक्त निया लगुचे? गरीब छुआर खाली रक्त निया लगवार कथा क्या? बाबी रे कथा कहूच तुम्हें।